record. Mo di pula. Sige lang. So ato lang. Hope naka screenshot mo ani. Okay? Dayon nata AI detector or plagiarism na checker. Okay? So we have this paraphraser.io. Okay? So at least na may 10% below na kanang na similarity sa online, okay? Or sa uban na studies. So 10% ra akong need below. Okay? So for example, I have this document kani. Ako siyang giran og paraphraser.io. Okay, nasa ko'y sample result here. Where is it? This one. Ako siyang gi-paste dere pero iyang maximum number of words is 1,000. Okay? So inaynayon lang yun ni mo di na ka inyo siyang i-check kani siya anto dere ana basta 1,000 words ya. Okay? So after checking is mo yan na check 44% na plagiarized siya. So at least na may 10 dere or 9, 8, 7 up to 1%. 90% unique. Kuha. So kanindatan pud ani niya is i-check niya kung asa ang na plagiarize tapit na. So you can anang kuan ba revise ang kato siya na content or kato siya na phrase ninyo. Okay? So we have also the asa naman to? Wala siya AI checker. So ngita na tag AI checker. Okay, karon pa na sa pangita mo na langan ko gamay. Kay ngita ko free na at least maka-test na mo dayon. May anam-anam ninyo everyday ba kay naman siya limit. So dili siya bulk pero libre man. O tay bayad. Okay, so you can use Grammarly, Quillbot gihapon, pwede Quillbot kung anahan mo mabayad. Turnitin, nani oh. Turnitin. Mahal lang kaayo ni. Nagtry ko ganiha. Om din ni siya kuan. Free. Na ni bayad. Grammarly pod. Nasa plagiarism checker pod kani. Okay. Dayon mo upgrade lagi tag pro kung makuan. Sorry. Dayan Quillbot. Kana. Basta Quillbot nasay bayad pod. Kani. Kapoy kay mga tawhana na bayad. Awa upgrade to start. Okay? Pero mas daghan mo og ma-check ani na 25,000 words per month. Inana ba? Kuha. So, mao na ako nakita para praser da tayo. Ang barato. Yeah, if you wanna upgrade to kuan, na 30,000 words. Kuha. Panayong mo eh. Kada buwan po siya magbayad, sir. Unsa? Monthly na siya, sir. Okay. Kato. Oh, monthly. Kung ganahan ka mo bayad. No, say free man. Free ra man ako gamit karon. 1,000 words. Pag data lang mo, ato lang mo sa inyong phone. Okay, para ma-change man ang IP everyday. So everyday pwede mo maka-check og 1,000 words. 'Di ba? Ana man na. Basta man na akong checker. Okay, so mag-submit mo na ako og this week sa chapter 1. Dayon I will check it within the week sad. Okay, kung na 100% pa siya na kuan
before nako basahon. Okay? So i-check sa nako dere before nako basahon. Okay? So basahon means ako siyang i-check line by line kung sakto ba inyohang gi point na project. Basin nagsuwat-suwat na pod mo dere gikan sa internet tapos wala na igo sa inyong project. Dako de kay scope, wa na igo sa inyong scope sa inyong project. Scope meaning unsay kadakon. Okay? Asa ra mo kutob or limitations ninyo. Sorry. So ina na. Okay? Do you have questions? How about 1 inch na lang nato tanan ha? Isunod na lang nato sa old na format. Dahan ta ko mo dako-dako ba ang space sa binding. Ana lang 1 inch in each side na lang. Okay? Para ani. Okay, may hitabo ako ni bind ana maputol na dere. Sige na lang. Okay? Do you have questions? Paningog mo. Mingon sa mo lisod. Adi man maningog. Sige, proceed ta. So, mangayo ko ninyo output this week. So, ang inyong content na buhaton is kani. Natay gisunod na format since 2022 pa ni siya na ako na gi-revise. Uh, this one checklist. Ako sa i-post sa inyo hang kuan sa GC. Okay, please check sa GC ninyo. Okay, so mana siya atong checklist, mana atong trabahoon. Okay, hantod na sa chapter 5. Okay, so atong manahon buhat na to is kani siyang kuan title page, approval sheet, abstract, acknowledgement, dedication, table of contents, list of figures, list of tables. Okay? Okay, so before ta mo tackle aning title page, okay? So sa inyo man yung title page. Mga sa kog title sa inyong project. Okay? So requirements na ko within this week is title sa inyong project. Ato i-chat. Requirements this week. Di sa ta magbuhat-buhat og table of contents kay wala pa man takibaon sa inyong project. Okay? Sorry. Uh, April 29 to April 5. 29 to April May 5, 2025. So, requirements na ko is title sa project. Magbuhat mo karon start. And chapter 1. Okay? So, mo na siya atong buhaton. So, chapter 1 sa ta kanang chapter 1 introduction. Okay, project context, purpose of the description of the project, statement of problem, objectives of the project, scope, and significance of the project. Okay, so diri na to may buuan kung unsa inyo ang project mo buhaton. Okay? Later na tanay atong kanang nas babaw. Okay? Kay we're testing the water pa man unsa inyo ang capability. Okay? So mara akong pangayoon karon ha. So let's proceed to chapter 1. Questions? Question, wala na? Okay, very good. Way question.
Maayuha dyan ninyo eh. May question 9. Okay, so let's proceed sa chapter 1. So introduction. So kato na siya kuan ha, header ni siya, rani. Oh, wait, oh, shit. Kanira. Tama to. Sayop man eh. Di mo ni mao. Wait lang ha. Asa naman to? Sayop gyapon. Project context nandiyan. Okay, so ano na lang siya. So kana siyang introduction, mo na siyang introduction dere. Okay? Then project context wala na siyang kuan, rationally. Ay apil na siyang ang project context apil na diha ang rationally ninyo. Okay, so what will be the researcher do? Okay, unsay buhaton ninyo? Okay, so inyo ibutan dito is the researcher must describe the prevailing issues. Okay, inyo i-discuss dere ang issues. Okay? Based on the experience ninyo sa inyong research problem. Kuha. So, first, i-tackle ninyo is i-describe ninyo ang issue based on the experience ninyo sa problem ninyo. Nakita ninyo na problema sa inyong project. Then next is the project context na with strong justification for choosing such research problem. Okay? So nga ano ni choose mo na project. Okay? Na may good na justification. So inyo siya na-describe diri sa introduction. Okay? Ayon ninyo ibutang niya i-title niya largo na ninyo mo first paragraph kani second kani dayon the next paragraph inana depende pero kung duha ka po paragraph ani pwede na pod kung kulangan ra sa usa ka paragraph then kani pod pwede duha or tulo basta depende ninyo basta inanay lang pagkasunod-sunod sa inyo ha project then finally the project context. Okay, so provide the statement that shows the relationship among the relationally and the proposed research problem. Okay, so mao na siya sorry, kiubo ko god. Kuto kaya totonlan. Okay, so mao na itong rationally. Inyo siyang i-describe lang ninyo kung unsay naka kanang ngano ni come up mo ba unsay kanang relationship sa inyong project na buhaton o sa rationale ninyo or the proposed subject. Okay. Sakto ang unsay relationship sa inyong rationale or sa inyong kaning kuan kaning context ninyo diri sa pinakababaw dayon dayon sa versus sa inyong provided na proposed project. Okay. Purpose on description of the project. Okay. So explain the purpose and details of the project. Okay, sayon ra kayo. Next is statement of the problem. Okay, general problem. So meaning one short paragraph na siya. Di siya necessary na one sentence. Okay? As long as it is context as a general problem siya. Okay? Ito, rationale of the study.
Okay? Sama na siya. Hindi lang, ihatag mo sa nako siya na document. Okay? Sorry. Highlight na sa nako. Okay. Hapit na ta. So, by the way, ang general problem ninyo diri, unsay specific na or kanang kuan gani direct to the point ninyo na problem. Okay? So, balay kuan na siya diri kanang prangka na storya diri ba? Unsay problema dyan ninyo? Or unsay nakita ninyo na problema sa inyong research? Inyong gusto i-solve. Okay? So, mo na siya isulat diri sa general problem. Okay? Similar like this. Nana. Kan sayop ni siya. Testing ra man ni. Ayan ang open mo ni siya ma-check. Okay, kataw ko ng isa. Okay. So, kaniha kay one sentence ra ni pod. So, general problem yes, manual submission of files papers often leads to heavy paperwork. Students are having hard time complying. Okay, sayop gyapon na siya na pagka-storya. Okay? A detailed you discuss in such a way na direct to the point siya. Okay? So, magunahon na jud mo na magamit jud yung English ani. Okay? So next is specific problem. Okay? Specific problem, sayop lagi ni siya. Dapat nakawa ni siya. Sakto day. Okay, specific problem is inyong gi-breakdown ang mga problems kung sa programming pa nato atong gi buhatan og module. Okay, gibuak-buak nato unsa day uh, approach or best approach para mahuman or ma-solve nato ang general problem. Okay? So inyo i-discuss diri unsa inyong mga sub problems, okay? So for example, consume storage spaces. Okay? So kani submission to files papers iman iyang project. Okay? Papers are prone to damage. Nana missing papers. Okay, sayo pagyapon ni siya. Ay mo sunod ani ha. The time consuming to submit the documents, printing cost, needs to write the filing up forms. So, based pa lang sa iyong storya dali, di siya klaro. Sorry. Okay? Ako ara niya. Next is the specific objectives, general objectives there, I mean. Uh, extensive goals to achieve the general problem. So, actually, this is the solution ninyo. Okay? To solve the problem. Okay? So, ibatan niyo dere. Dayon, specific objectives are short term and constraint in focus. Okay? So, naka-direct yapon siya to solve the problem sa specific problem. For example, kani siya
consume storage spaces. So dapat i-answer na dahil sa specific objective number 1. Okay? Mag-start mo og 2 kani. Kani sayo po ni siya dapat mag-start og 2. Okay? Na 2 na word ahead sa inyong specific objectives. So to avoid consume storage spaces and papers, wag gyapon siya unsay solusyon na eh. To avoid raman. Papers are prone to damage, missing papers. Wag gyapon ni solusyon eh. Ano na ba? To consume to avoid consume spaces, ina na all copies of hard documents are placed in the archive room. Na para dili ma siya ma-consume og much consume much storage spaces. Okay? So retaining the scan or soft copy of the document. Na so mahabilin na lang is ang soft copy na lang sa document. So wala na siya for example sa office sa registrar dili na dito ibota ang mga hard copies. Okay? So, ato na siya sa archive room. Okay? So, or sa storage room. Ibutang. Okay? So, inana siya to avoid inana ang pag-solve sa specific. Yeah, sunod na po, time consuming submitting documents. Isa yun sa maniya, yung po nagkikape. Okay, sorry ha. Ihotoy siya kog maayo, sorry. Okay, kuha ra ninyo. Napa mo diha? Okay, make sure ha, kuha gyapon niya. Okay, so kani i-revise lang ni, ma-revise ra man ni. So payan ra na siya. Okay? Nya ayo mo ani gi-discuss naman na siya dere. Consume storage spaces, largohon na lang sa inyo ha. Solution. Okay? Okay, kuha. Let's proceed. Questions? Team effort ni ha. Okay, scope and limitation. Karon ang inyong ibutang dere sa scope and limitations is unsay ka nang ang inyo hara jong kuan gi-solve na problem. Okay? So for example, pag example ito ang keeping lang or okay sa time in og time out. Ato lang jud mo tapan. Tama na inyo hang kuan scope sa inyo hang project. So dili na mo tackle og finance na mo calculate og tawagan na late absences. Okay? Kung sa timekeeping lang yung buhaton. Okay? Nya
Di sad mo calculate og salary, inana ba? Sorry. Okay? So inana ha. Kung unsa na dyan inyo hang scope, maro dyan na yung mong kuan. For example, na may specific objectives dere. So moro sa pod na imong dere pod tama ninyo hang gihimo dere na scope. Okay? So not other one, not other than na lang. So for example, offline ra inyo yung project, dili mo pwede online. Okay? Mo na adre ay butang sa limitation. So for example, yung limitation is available lang sa Golden Success College na institution, student, applicant, teacher, and scholarship officer. So mura na iyahang scope. Okay? Kuha. So dara. So buwag ko na siya ha. Scope and limitations kaduhaon nani scope and limitation tapos scope then limitation. Kani gi general naman eh. Scope explains the nature, coverage sa or time frame sa inyong study. Burag unsa na jay makaya sa inyo ang project ba? Maray batan sa scope. Then limitations are explains that are not included sa inyong project. Na way labot. Okay? Kung online inyong project, inyong i-limit na di siya pwede ma-offline, kaya di magamit. Ina na. Then, significance of the research. So, mana siya na siya. Last sa chapter 1. Okay? So, significance of the research is describes the contributions of the study as a new knowledge that makes findings more conclusive. Okay? So, unsay ka-important or ka-importante sa inyohang project important sa inyong project ba? Okay? Dayon also cites the usefulness unsay iyang kagamit or kanang magamit jud siya. Okay? Taga na sige panchat oy. Isa. Then cite all the persons and groups that would benefit from the study. Okay? Kinsa mga tao na pwede maka-purpose or maka-benefit ani. Okay? So for example, the institution inyong i-target. Okay, so the researchers should be include themselves gapon. Okay? So atong tanaw na iya ha. Oy, bati kayo. So make sure i-paragraph style ninyo dili nani admin kanay student isa ra ka kuan. Wala jud describe important things sa di na pulan. Ay mo pag inani ha. Okay, so question. Sakit kay ituton lando. Question.
Sir, Ay, pwede pa kuan balik atong about sa invention sir or bato tong pinaka first mong discuss sir. nga Ako naman. ra record sir ba kadiyot. Kataging wala naman na record sir katong about sa kuan kung Oh, pila yang size, pila yang kuan. Sira sir ba? no. Page layout. Okay, balik ko na ako ha. Abi na ko nag take note mo. Wala di ay. Sakit ang tatunan. Okay? So page layout na to is margin is 1 inch tanan both sides. Okay sir. Okay? Binding side wala na 1 inch na siya. All sides. Then paper size is letter. Okay, dara dare if ever. Then page numbering ninyo is later na na siya kung mahuman na ta sa kaning kuan kato preceding na documents. Then font size na to is Arial. 12 ang size niya. Niya double spacing on body. Sa everybody is double spacing siya. Okay, so inyo highlight tapos i-paragraph tapos i-check lang ninyo ang double. Then click okay. Alright. Dayon prescribed format sa headings and subheadings na hierarchy. So inani. So introduction heading. Subheading is sa right. Left I mean. Ana. Ang introduction mo na siya heading sa content. Dayon the right side is introduction inana. Or ang chapter 1 dere. Okay? Chapter 1 introduction. Then the last is the paraphraser na site. Okay? Ako sa Okay na nisod. sir. Uh, Thank you sir. Good afternoon, sir. uh, Pangutana na ako about sa katong feeling na ikaw magpili, sir ba? sige. Ako masunod. Pangutana sa ko dire. Wala na may pangutana dire. Proceed na ta dito. Wala na sir. Okay, so mara na siya ha. Dayon for the document kani. Screenshot lang na ako garo. So kita jud to lang ako. It's mine. Ay nako. All right. So wait sa photo jud ko maayo eh. Okay, so wala na may question. Proceed na ta sa grouping. So sa mga previous na students is merge naman to sila. Okay, for this kuan ang kuan
with IT3 is, wait, okay, so ako tayo prepare ha. So na-4 ka groups na pair, okay? So, wait sa wala ni. Sa pa man. Okay. So, si Dwizzle kay mag-inisara man to siya. So, nahibilin 8. Okay, so namely Blanco, Sikat, Husay, Randero, Dumandan, Clarito, Rojas, Ogsabal, o Gabotero. Okay? So, mao na sila. Sakto ba? Nawaan na tawag sa fourth year karon. Tawara tanan. Ayo. Ayo. Poya ay sige istorya ayo no bag. Yes, sir. Yes, sir. Tawag ra, sir. Toy. Mugoya ninya eh. Apa nagkuha na to tonton di bibro no pag mga iruan eh. Okay. Mag-raffle ta. Kinsa imo kuan para way mahayay ba no? Okay, so mao na siya ato ang mga tao. Okay? So team 1 si Blanco, team 2 si Sikat, 3 Husay, Rendero, 4. Na dayon kaning upat mo na ito siyang i-raffle. Sam na siya. Randomizer. Kani. Okay? Okay, ready na? So, for team 1, ang kuan, butang tanig, tanan. And, and, and. Okay, so, kita ra ang screen? Yes, sir. Na-join na, sir. Okay, start na ta. Team 1. Jake, Sabal Jake.
sabal. Okay. Sanad. Team 2. Ang pares ni sikat. Malasa rin niya eh. Rojas. Okay. Remove. Husay. Tumandan. Sakto silingan ra. The last one is Gabatero o si Rondero. Okay. So we have these teams. So team 5 is si Kwan. Team 6 si Hamili, Bako, and sa to siya apelyido? Katulong, sir. Katulong. Okay. Kana. So inyong project is please ko submit this week. Deadline a day. Sorry, ang deadline day. Ba't nabot ang deadline da? Okay. Ni pa-remove ang inyong mga middle name kay turag taas kayo da. Taas pa na yung pangalan ng kuan eh. Na. Yeah, deadline. Sunday lang zero deadline na to eh. April 4, May 4. May 4 lang. May 4 lang ang deadline na ni. Sa ni May 5 ako nabutang. Doon ako yung time mag-check. Klase ini ka 6. So at least na ko yung time ka 5. So April 4 lang ang deadline. Sa inyo ang project. Sir, Ay, documentation ay sa docu pa muna sir sa di pa muna ipaprint sir sa. dili pa. Sige. Thank you sir. Okay. Question. Do you have questions? Sir, sayop ang nasa nga deadline. Ay, so May 4 day, May 4, sorry. Na. April 4 di balik. May 4 na. Okay, Sunday na siya ha. Ako mo time. Chapter 1 raman. Ako yung pangayo. Okay? Sorry. Question. Wala na? Sir, asa na mo i-send sir? Email rin po na ako. Sige. Okay? Memorize. Okay. Kiba mo more email ako, Goro? Pwede pa resend lang sir.
ka na. Thank you, sir. Napay question? Sir, online gapon meeting ika next week, sir. Wait, not sure pa. Okay? So, depende sa mga kuan available ninyo na kuan time. Sige, sir. Thank you. Ha? Kay uban kay tingig napay trabaho. Then ang uban sad wala. So, mas prefer ta kuan online if ever na may lakaw lain. Okay, sir. Sir, nara ka ugma sir. Pwede ra ka ma-reach out dito sila, sir. Ah, nara ko sklan og question. Make sure na may project ha. Kuan, project study. Barag ako na-approvean kay tulo pa si Jake Sabal, J tawag ni Rojas o si Dweezel. Okay? So grupo ni Dumandan o kang Gabotero ang wala pa. O kang kuan kaning Team 6 sa previous na fourth year. Wait lang sa nasa tambal. Okay, question. Wala na? Let's end the meeting na? Sir, Ay, na naman kay gihatag ni Jian, sir. ang sa ito yaday. Quarterly examination data back with test questionnaire generator. Sige, pwede ra pod. Sige, sir. Kaya ra baka ninyo. Sabayan. Study sa ninyo. Mao na ang kuan ta mo. Dapat may time to study. Dayon, if dako ay kayo, ayaw lang i-push kay basin dili mahuman ba. Sige, sir. So ako lang is at least kanang simple lang good na makasolve lang problem. Okay, pwede ra Sige, sir. katong questionnaire lang sa dayon kisay mo tabang sa other kuan ba? Barag
mag-isa ra mo ba sa katong kanjian na project bali bahinon og kaduha gani. Sige, sir. Ah. Question. Question. Wala na? Okay, so let's end this meeting na ha kay brag sakit na ang totonlan. Okay? So see you in next week. So let's keep updated na lang sa GC na to whatever modality niya to next week on sa January 26. Okay? Sige, goodbye. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Sige, sir.